Good evening guys. Baka gusto niyo mga antique na bagay, antique, vintage na gamit. Yan. Baka may magustuhan kayo dyan guys. Comment na lang kung anong type ng item. Pwede kayong pumili dyan. Comment na kayo kung gusto niyo, kung interesado kayo. Mga halo-halo pa, antique at saka vintage yan. Mga bote, coins, mga memorabilia. May lighter tsaka spray yan. Bronze na cross. Yan, mga vintage na calling. Tattoo machine, vintage. Galon, 1 gallon, half gallon. Carabao sa Boy Scout. Silver lang hawakan yan, pero yung blade niya, ano. Yan, antique na lang. Antique na. Yan, vintage raketa. Yan, antique na mga bintana. Pili na kayo guys kung alin gusto niyo dyan. Thank you.